बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस। अजीम मर्तबे के बारे में, अजीम रुतबे के बारे में। मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स ऑफ द सोवरन आर स्टेट, सर्वेंट्स ऑफ फेम एंड सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस, सो एज दे हैव नो फ्रीडम नीदर इन देयर पर्सन्स नॉर इन देयर एक्शंस नॉर इन देयर टाइम्स। बेकन कहता है कि अजीम रुतबे पर फाइज लोग तीन चीज़ों के गुलाम होते हैं। एक तो रियासत के गुलाम, दूसरे शोहरत के और तीसरे अपने ओहदे के। यानी ये लोग आज़ादी की नेमत से महरूम होते हैं, इनके पास आज़ादी नहीं होती, ना इनकी शख्सियत होती, ना इनके अपने माल होते हैं, ना इनके औकात कार, सब लगे बंदे होते हैं। Bacon says it is a certain desire to seek power and to lose liberty, or to seek power over others and to lose power over a man's self. The rising unto place is laborious, and by pains men come to great pains, and it sometimes base, and by indignities men come to dignities. बेकन कहता है कितनी अजीब ख्वाहिश है कि इज़्ज़त और इख्तियार हासिल करने की कोशिश में ये लोग अपनी आज़ादी खो बैठते हैं, या यूं कह लें कि दूसरों पर इजारादारी हासिल करने की कोशिश में खुद अपने ऊपर इख्तियार खो बैठते हैं। किसी मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती है और यूं तकालीफ झील कर बड़ी मुश्किलात तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बंदा जलील हो जाता है और इसके बाद इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर लेता है। Bacon says the standing is slippery and the regress is either a downfall or at least an eclipse, which is melancholy thing, come nonsense qui furies, known as Carvelis swivery. When a man feels that he is no longer what he was, he has no reason to live longer. बेकन कहता है कि ऐसे आदमी जो कि चिकनी सतह पर खड़े हों, फिसलने वाली जगह पर खड़े हों, यानी अजीम रुतबे पर फाइज हों, तो उनके लिए एक अफसोसकुन पहलू ये है कि उनकी ज़वाल का, उनकी तनज़ली का हमेशा खौफ रहता है, अंदेशा रहता है। Near retire men can't when they would, neither will they when it were risen, but are impatient of privateness even in age and sickness, which require the shadow, like old townsmen, that will be still sitting at their street door, though thereby they offer age to scorn. बेकन कहता है इसीलिए बड़ी उम्र के लोग रिटायर होना नहीं चाहते। बाज़ बूढ़े तो बीमारी के बावजूद भी रिटायर होना नहीं चाहते। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई गांव का बूढ़ा सड़क पर बैठा रहता है, गली में बैठा रहता है और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, अगरचे लोग इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। Bacon says certainly great persons and need to borrow other men's opinions to think themselves happy, for if they judge by their own feeling, they can't find it, but if they think with themselves what other men think of them, and that other men would fain be as they are then. बेकन कहता है यकीनन बड़े मर्तबे के लोग दूसरे लोगों के तबसरे सुन सुन कर ही खुश होने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि खुशी उनके अंदर से नहीं निकलती अगर लोग इनकी हिकमत अमली पर इत्तफाक करें। Bacon says they are happy as it were by report when perhaps they find the contrary within, for they are the first that they their own griefs, though they be the last that find their own faults. Certainly men in great fortunes are strangers to themselves, and while they are in the puzzle of business they have no time to tend their health either of body or mind. अगर अच्छे मार्क्स दें तो वो खुश हो जाते हैं, वरना वो ना खुश ही रहते हैं। ऐसे लोग अच्छे मार्क्स ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं, खुद अपने अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं। अक्सर अजीम रुतबे पर फाइज लोग खुद से अजनबी होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी दिमागी या जिस्मानी सेहत का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखते। It is a sad fate for a man to die too well, known to everybody else and still unknown to himself. In place there is a license to do good and evil, whereof the latter is a curse, for in evil the best condition is not to will, the second not to can. बेकन कहता है कि मौत उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होती है जिनको सब जानते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं जानते। अजीम रुतबे के लोगों के पास अच्छे या बुरे दोनों किस्म के कामों का इख्तियार होता है, लेकिन बुरा काम करना तो वाकई बहुत बुरी बात है, क्योंकि बुरे कामों में अच्छी सलाहियतें भी बेकार हो जाती हैं। बेकन सेज बट पार टू डू गुड इज़ द ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग फॉर गुड थॉट्स, दो गॉड एक्सेप्ट दैम, yet to words men are little better than good dreams, except they be put in act, and they can't be without power and place as the vantage and commanding ground. है कि अच्छे काम करने का इख्तियार होना कानूनन जायज़ भी है, अच्छी बात भी है। अच्छे ख्यालात जो हैं अगरचे खुदा के नज़दीक इज़्ज़त वाले हैं, मोतबर हैं, लेकिन इंसानों की नज़र में उस वक़्त तक फजूल हैं, बेकार हैं, जब तक उन पर अमल न किया जाए, और अमल करने के लिए इख्तियार और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। इस सूरत में अजीम रुतबे, अजीम ओहदे ही काम आते हैं। Bacon says merit and good works is the end of man's motion, and conscious of the same is the accomplishment of man's rest. For if a man can be partaker of God's theatre, he shall likewise be partaker of God's rest. Et conversus dies, us aspirant opera que forcent manus sui vivid
کوٹ اومنیا ایسنٹ بونس نمس. اب بیکن کہتا ہے کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ اچھے کاموں کی تکمیل ہونا چاہیے، اچھے کاموں کو مکمل کرنا چاہیے، اور جب اچھے کام اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. انسان کو بھی خدا کی طرح کام کرنے کے بعد خوشی ہونی چاہیے. اور جب خدا نے 6 روز میں زمین آسمان کی تخلیق کی، زمین آسمان کو پیدا کیا، And God turned to look upon the works which his hands had made, and saw that all were very good. And then the Sabbath, in the discharge of thy place, set before thee the best example, for imitation is a globe of precepts. بیکن کہتا ہے کہ جب خدا نے 6 روز میں زمین آسمان کی تخلیق کی، زمین آسمان پیدا کیا، تو پھر اس کی طرف اطمینان بھری نظروں سے دیکھا، پھر آرام کیا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خدا کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آیت الکرسی میں ہے کہ اسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہر وقت موجود ہے، ہر وقت حاضر ہے. اب بیکن کہتا ہے کہ کام کرنے کے بعد ریسٹ ہونی چاہیے، آرام ہونا چاہیے. اپنے کام کرتے وقت بھی اچھی مثالوں کی تقلید کیا کرو، اچھی مثالوں کی نقل کیا کرو، کیونکہ نقل کے ذریعے، تقلید کے ذریعے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. And after a time, set before thee thine own example, and examine thyself strictly whether thou didst not best at first. Neglect not also the examples of those that have carried themselves ill in the same place, not to set off thyself by taxing their memory. بیکن کہتا ہے کہ کام کے بعد آنے والوں کے لیے اپنی مثالیں بھی چھوڑو، اپنے کام کا جائزہ لیتے رہا کرو. ان لوگوں کی مثالوں کو نظر انداز مت کرو جن میں تم نے کام میں کوتاہی کی ہو. بیکن کہتا ہے کہ کام کے بعد آنے والوں کے لیے بھی اپنی مثالیں چھوڑو اور اپنے کام کا بھی جائزہ لیتے رہا کرو. ان لوگوں کی مثالوں کو نظر انداز مت کرو جن میں تم نے کام میں کوتاہی کی ہو. But to direct thyself what to avoid, reform therefore without bravery or scandal of former times and persons, but yet set it down to thyself as well to create good precedents as to follow them. Reduce things to the first institution and observe wherein and how they have degenerated. بیکن کہتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہو کہ تمہیں کس چیز سے بچنا ہے. پرانی کوتاہیوں کو، پرانی غلطیوں کو بھول کر دوبارہ سے اپنی اصلاح پر توجہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں، ان غلطیوں سے عبرت بھی حاصل کرو تاکہ مستقبل کے لیے ایک عمدہ قسم کے اصول اور ضوابط اور مثالیں طے کر لو. اپنے کام کا محتاط جائزہ لے کر معلوم کرو کہ کوتاہی کہاں واقع ہوئی ہے. But yet ask counsel of both times, of the ancient times what's best, and of the later time what's fittest. Seek to make thy course regular, that men may know beforehand what they may expect, but be not too positive and peremptory, and express thyself well when thou digressed from. بیکن کہتا ہے کہ جو دونوں اوقات ہیں ان سے مشورہ کر لو، ان سے پوچھ لو، صلاح کر لو. قدیم وقت کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ ماضی کی روایات اور مستقبل کی ضروریات دونوں کو مد نظر رکھو، دونوں سے مشورہ کرو کہ کیا بہترین ہے اور بعد میں کیا مناسب ہوگا. اس نے کہا کہ اپنے کام میں باقاعدگی پیدا کرو یا باقاعدگی پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، مردوں کو پتہ ہو کہ وہ تم سے کیا توقع رکھیں. اور جب کوئی تبدیلی کرو تو اس کا واضح جواز، واضح ثبوت اپنے پاس رکھو، اور اپنے اختیارات جو آپ کے پاس ہیں ان کو بھی اپنے پاس رکھو، اور اپنے اوپر کسی قسم کا شک نہ ہونے دو. اور اگر آپ حکمران سے کھنچتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرو. says embrace and invite helps and advices touching the execution of thy place, and do not drive away such as bring thee information as meddlers, but accept of them in good part. The vices of authority are chiefly four: delays, corruption, roughness and facility. بیکن کہتا ہے کہ ان سے ملو، انہیں دعوت دو، ان کی مدد کرو، انہیں مشورے دو، لیکن انہیں پریشان کرنے کی بجائے ان سے تعاون کرو، انہیں بردباری اور ہمدردی سے سمجھاؤ. ایسے نصیحتیں مت کرو کہ وہ تمہاری باتوں کو دخل اندازی کہنا شروع کر دیں کہ آپ ان کی باتوں میں دخل اندازی کر رہے ہو، بلکہ ان کی اچھی باتوں کو سراہو. اختیارات کے 4 نقصانات ہیں: تاخیر، بدعنوانی، کھردرا پن اور خشامت پسندی. For delays, give easy access, keep times appointed, go through with that which is in hand, and interlace not business but of necessity. For corruption, do not only bind thine own hands or thy servants' hands from taking, but bind the hands of suitors also from offering. تاخیر کی وجہ سے، دیر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آپ تک پہنچ جاتے ہیں، آپ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے اپنا کام جو ہے
اس کو وقت پر کرو اور وقت کی پابندی کرو، اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے وقت پر کرو، اس کو جلدی نپٹاؤ، اور بدعنوانی سے نہ صرف خود بچو بلکہ اپنے نوکروں کو بھی بچاؤ، بلکہ جو لوگ رشوت دے رہے ہیں، بدعنوانی کر رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز سے دور رکھو. For integrity use doth the one, but integrity professed, and with a manifest detestation of bribery doth the other, and avoid not only the fault but the suspicion. کے لیے وقار کے لیے تمہارا رشوت خوری سے نفرت کرنا رشوت دینے والوں کو بھی اس فعل سے، اس کام سے دور رکھے گا. نہ صرف خود رشوت خوری سے بچو بلکہ اس قسم کے شک سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. Whosoever is found variable and changed manifestly without manifest cause, give suspicion of corruption or course, profess it plainly and declare it, together with the reasons that move thee to change, and do not think to steal it. جو شخص کسی تبدیلی کا واضح جواز نہیں رکھتا، لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں. جب کبھی اپنی رائے، اپنا طرز عمل بدلو تو واضح اعلان کر دو، اور وہ وجوہات بھی بتاؤ، ریزنز بھی بتاؤ جن کی وجہ سے تم نے اپنی رائے، اپنا طرز عمل بدلنے کا ارادہ کیا، اور اپنے طرز عمل میں، اپنی رائے میں تبدیلی کی وجوہات کو دوسروں سے مت چھپاؤ. A servant or a favourite, if he be inward and no other apparent cause of esteem, is commonly thought but a byway to close corruption. For roughness, it's a needless cause of discontent. Severity breeds fear, but roughness breeds hate. آپ کا کوئی متحد آپ کو بہت عزیز ہو لیکن اس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ آپ کا رشوت لینے کے لیے رکھا ہوا ملازم ہے، ایجنٹ ہے. اور یہاں بیکن یہ کہتا ہے کہ کھردرے پن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ خام خواہ بد اطمینانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، بے سکونی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. سختی کرنے سے تو خوف پیدا ہوتا ہے اور کھردرے پن سے نفرت پیدا ہوتی ہے. Even reproofs from authority ought to be grave and not taunting. As for facility, it is worse than bribery, for bribes come but now and then. But if importunity or idle respects lead a man, he shall never be without. حتیٰ کہ با اختیار افراد کو سمجھاتے وقت سنجیدہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی جو لوگ با اختیار ہیں ان کو سمجھاتے وقت آپ کا لہجہ جو ہے وہ سنجیدہ ہونا چاہیے، نہ کہ طنزیہ. اور جہاں تک خوشامد پسندی کی بات ہے، یہ تو رشوت خوری سے بھی بدتر ہے، کیونکہ رشوت تو کبھی کبھار ملتی ہے لیکن خوشامد پسند انسان ہر وقت خوشامد کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے. All rising to great place is by a winding stair, and if there be factions, it's good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is placed. ہر شخص کو اونچے مقام تک پہنچنے کے لیے جھولتی ہوئی سیڑھی استعمال کرنا پڑتی ہے. وہ سارے راستے جھولتا رہتا ہے اور منزل پر جا کر سکون حاصل کر لیتا ہے. Use the memory of thy predecessor fairly and tenderly, for if thou dost not, its a debt will sure be paid when thou art gone. If thou have colleagues, respect them and rather call them